আজকে আমি যাচ্ছি বাজারে লাউ আনতে। তাড়াতাড়ি বাজারে যা, বাজার থেকে একটা বড় দেখে লাউ কিনে নিয়ে আয়, তাড়াতাড়ি আসবি। ঠিক আছে মালিক। मैं तो जाऊंगी लाव लेके टुकुस करे वापस आऊंगी। चल चल मेरे हाथी लाव लेके आ जाना ताड़ाताड़ी। जल्दी हो जाओ। पीछे देखो पीछे। ये बेगुन मत मारो से। किलबे मालिक पटे से একটা বড় দেখে লাউ দাও। লাউ লাউটা দেখো ওই মম্মি রে লাউটা দাও না গাইগা চলে যাও। আচ্ছা ঠিক আছে। আরে লাউটা পড়ে গেল আরে কেউ আছো তাড়াতাড়ি লাউটা তুলে দাও। থ্যাংক ইউ ব্রো। লাউটা পড়ে গেছে, মালিক যদি বুঝতে পারে না আমার কাছে ছাড়বে না। लाउटा पड़ेगा लोग फेंके मेटे जाने तो। अरे ऐसे मत देखे, मेरी जान प्यार में पड़ जाओगे।